Ase Daniel Yonyam Yadema was Rosro Yankopon, Adina Tum for Yadawasi and Yumre, so Bedi Woma and Mukai. Yadi Akrani and Nipadiasha won some Yampire Bonina answer a Jadihene Ewa Yabrabum. See your banner for no coin, see yourself for no coin, every year Shiam Demo. Nadi Bedihene, Yano and Cronkro Batrawa Drum. Ma would 2 minutes with Jano and Trawa Mawunshia. 2 years for Casa Train, not Train. Sunny Abaya Yabaya per Ewa Christo and him, your Janshia with the Isha once a platform, Isha once take control also. Ewa Jesus Christ, Dremo. Yada was Ewa yes, Dremo. Rather, sir. Matan for any woo. My mom, Casa. Ampara, I will therefore, I are a safo. One time I say, eh, my Yaya, I will therefore, I are a safo, I are a sawo, I rather sa. Radisa Maya Yaya Radisa Maya Yaya I will therefore Ampara Yarasawa Yere Radisa Sasa Maya Yaya Radisa I are a Safonia Rade Ampa Marcos Ma Wendy Yamin Shramo My friend Yamin Shramo I are a Sawa Yeah Radisa Yadin Chiama Precious Lord Ministry Radia Wayo Yara Safono and Ambra Wabrabum Omede hene ewa ya brabum Mama I want you for Ayaresa fo Ayaresa one in tabana se Eradesa Mayeni waye Ewa kabara baba maya Eradesa Maya you are, yeah. What therefore? I am the Sawa. Yevre Radisa. Oh, dear son, Maya you are, yeah. Reka Baba Mama Yanderibish. Reka Tabarama Suka Yanderibibe. And you may Eradin Saya. Eraden saya when I'm remaya. I will tell you, yeah, ano ni ayaresa fono. Eradesa, oh Jesus, Rekabarama suka tayanda maha. Ayaresa fono, enkwaje fono. Abotantim nyanko pano. Ano abotumi adi na yana. Anyumre on Sawyaria. Anyumre Amra Wantaba, say Anyumre. Yadi and Yunyam share Emanidi. Mamma, Mema Aquaba, Anyumre so. Mema Aquaba, Anyumre. Yeah, Dada. No, umpo me idea. Ratia to me, a car, me by Chalamote. Adam and Empire, Boyara. Otredi ampon ahwa ne ma nyina ahoye megidi se wa we shia me ananso ewo platform a eye enkwagye platform yeso ahingwa platform yeso no ananso megidi se ohoye ne a otredi ampon de adom ne ma no yada na se ana yedi nkomo ana ya ma me ba so na no kakra because na ba kenkan
Ya wakenkan kakra. Na ya mfa anya ne saa so aya nti ase yie. Sane ya baya ebesi so ama yan na ya te ase. Enti adafo asa quotation no ebe dos kakra bi afa cha yan. Ade bi wo ho a wo ya na part 2 anya de enyina. Ya da wasoro nyankopon ase ni ana me no ebe ejina so na ya de akọ na yakọ siesie ya ho ana papa wo ma ya ye betie nyina no se oba into difficulty wo wura difficulty ana suffering ana se wo wura ayare mu a hona mre mu a me pa chaw nia etwa se woye ana ne sese nipa yehu a Christopher ne sese wo hu ne sese sa ne ma no ye betom ana ba ya brabo mu a ne kwan ya wasa ye faso ana ne wasa ye dane ye ni ekọ eno na anwumre papa de ama yansa ye ne wo emra na onkasa nkyere ye na ye ni mra ye ho so awurade ndom ye no nka ye ho ewe Yesu Kristo Nazareth ni diremu amen enti yancha ho ne ye jama ye maame na awurade afa na so sania oye ne da bia no enanso obekom bubububububu ewe awurade mu amen okay yanko yanim yo ene ye da awurade ase ewo mpempenso di abeju ene yasemo di kana eja so wa bia no ma bia no pa yo awurade ase no di edi kana be hu ewo James 5:13 Yakubu eti enum nchichemu edumiensa eti tem say die ese ye amanihunu ene anigye mu ase atifi asam ne se nia esesa ye emra yato amanihunum emra yewo amanihunum emra yewo anigye nia etwase nia esese nia ye we nyina no oka ediama yeni a yese yabedi nachi no ano ye ho asam ana oka yakwa ne hunum ahohiahiam ahometiem otayem anasasa yanigia nia esasa yeye kwanya esasa ye faso ye ana brofo no me yansa woko suffering mu ana woko trouble emu ana woko sickness mu a eno nia etwasa yeye awurade ndom yayin amen na yenkotie nia ewa ho emayayin eya monfa encha yan kakra emsa enano emframa kakra bawa hante wo hwa internet no a ehihim internet ni hihim ente monfa encha yan sa what voice no nko ade a forget about the picture no asam ne nti ene e baaye awurade nhyira ne masa pa amen me ma me ofiri a metia opa nyame nhyira na wo mpa ebo yanko ya ni mame nchichemu dunsiano ase ehunu amane ana question na wade adi kan de ato ho wabe ye ogidi ni wabe di Kristo achi wabe fa Kristo aya wo kra ne waje nkwan na wasi obosa wo pesa woni Kristo etna no da bia me kasa na me de abaye ho na mani sani abaye wo bata ni ama bi ase sa wo toka ya fra bibi insurance watasa wo de wo car no ekoshe insurance for ensa ente wo from na mo je wo car details no a no ma hu particular car wo ka ho asam na amono wa hyehyɛ emra ewa ho sa wo accept omo mra no na wo yesa wo ne omo ebe nante a na fe wo car na be di omo nsam wo de o you so car all right ba oma be ye hweso mame car no nya problem biara enya wasam omo ena sese omba hwese car no be sese ne dadam sana etie enti sa me ne won so ya ba Kristo nchen no sa papa so na tie amen sa papa na tie because okay nka trasam na ohun say baby a na ye free eba no ye free baby ansa na ya ba hu Kristo kwan no e na ya ba say ye ba be de so
ente wo kenkan Korinthofo homa no a ɔse sɛ wo bi ba Kristo nkyɛn a na kyerɛ sɛ na wo nipa no no ni Kristo nkyɛn. So wo bi ba Kristo nkyɛn a sɛ wo bi ba Kristo naase a so wo bi ba Kristo abusua ni mu a ɔse saa nipa no abɛyɛ onipa foforo wabɛyɛ abɔdeɛ foforo yɛ bɔ wo foforo. Na kyerɛ sɛ baabi a wofiri baabi ɛna wo ba baabi foforo. Enti Bible say wo ba Kristo nkyɛn a ɛhɔ no ne enti a wɔka sɛ wabɛyɛ abɔdeɛ foforo no yɛ ba bɛkyerɛkyerɛ wade foforo a baabi a wo firi ba no saa nneɛma no yɛnyɛ wɔ saa area ha. Amen. Enti sɛ wo ba accept na de ande na wabrabɔ ni nyinaa bɛyɛ dan ɛbɛyɛ foforo ɛte sɛ obi a watu kwan akɔ woyɛ twini na watu kwan akɔ broni kurom na wakɔ ware broni na wone ne nete saa area no ya brofo nko a me pa cha wo papa no ma me kurom kasa ebeyira because we nya obi ne nka eje say bi a wafa phone sa wo frefie without ono ne de wo ba sesa complete wo kasa nyina wo ba kasa no enema wo yere ne wo ma ba kasa no eye kuro na wa ba so no because omo na do so won so won ko a Tanatia, enti say ye free Adam ase eba Adam number 2 na se a. E was ye to Adam deda no a ne ye ne suban no a na ye sua wo ho Bible say eye sum eye bone fapem no ye tugu na ye besua ehan ni mu de yin ene pa no na ye nantim Tanatia. Amen. Enti na wo hwe ne aye ma me kan a wa bi sa kwahye ato ho o se mumu bi hu amane ana. Nienti a waka sa na me de insurance area mfanto se wo kwakan Genesis chapter numbers 1 abodi mfiti ase no emra wo Nyankopon ebo eniema gu asase ne wiase ne so no ubehunu se ogusu bo no a edu baabi na obebo onipa na obo nipa no okire mu kwan a ofa so de abonipa Obo dua yantehe obo ebo yantehe obo mepo ensuo ene ne ekeka ho ewa asase so yantehe but all plan so obebo nipa pe eno ka say yes onipa de me pesa me bono te say me suban ene me seso. Amen. Onipa de me pesa me bono te say me suban so ene me seso. Enti saa na Nyankopon ye dan ebo wo nipa obo ne se ni suban ene ne saso. Enti onipa eba troso ni ma abon se Bible no nyame ama order bi wo ho se ye no de ye asofo nketoa ye nyame nketoa. Enti unima automatically no awurade siso niwa onipa wo na wudi na de enye aboa enye dua enye nsuo. Enti se wo baby ate wonase wo baby te wonase na sa wudi ade na sa wo ma no epaja ufi ase sa wo yadan wo kyerɛkyerɛ mo amamre ene tania adedie no ho enema eyadan na kwante eba saa no nso a wo hwɛ sa wo ma no wo tete omontete pabim sania be ya omontete enkoye sese wani enam basa ni bi. Enti no emfa ho se odi omo bedi nyina beto so se be ye omo nyadan omo nkoba abrabobone na nkogu adedie no ho ana abusua no ofi saa na awurade ye yen onipa biara wo beba bedi awurade achi no automatic ose ode wa ye de ne ba prekope. Amen. Na wudi ade enti no se wudi ade de a okan wa asomnim ose Monfa de modadwene ni nyina emba to me Kristo so enti yego so kenkan oka bibi kakrama ye kan kakra du ba bi a obegina ne akoba bi foforo ne enti ana o kire sai yenkwa ofi ase bi ase de an o se mumu bi hu amane ana. First question ne say mumu bi hu amane ana mo amabedi machi no obi hu amane ana o Kristo ni bi Kristo achidi ni bi uhu amani ana awurade bisawo
Mano mpae. Ose se yehu amane ba ya brabom mu a. Se amane eba ya brabom ne ya setre mu a. Ose anu aduro ankasa no eye mpaebo. Amen. Amen pa. Amen. Anu aduro na ankasa no ye de mpaebo. Se wo hu amane a enye su o. Enye su ye ma menom na ta ya sa ma no bibi kakra bi ana wati esum solve problem. Esu en solve problem. Ani ni kuru anyamane, ani ni kuru anyakasa kakra no wa pack na wa fa ne bag na ne ma me come abusu afie esu dam ye. Enye esu asam Ewurade se baabia adu no mpaebo ena sasa wo bo. Na ye kan mpaebo a ye ni a ye di na chi no ye tem mpaebo ase mpaebo kire se wo ni Ewurade ye dan di nkita ho. Wo ni Ewurade kasa. Enti any other way no se amani hunu bi ba wa brabom bi wo ni mi Ewurade nya dan enkasa. Amen. Asam ni nyina ni. Amen. Woni Ewurade enkasa. Sebiribi ba wa brabom a, woni mi Ewurade nya dan enkasa. Mumu bi hu amane ana omompaye. Amane bi ayamane wankyerem sa amane bi ana amane yu ana amane ke. Osi amane mumu bi hu amane ana amane doso. Amane no ye dodo obia ne na mane obia ne hawo enti obi wo hawo bi mu ana obi hu amane wo area bi ana obi hu amane wo ba bi ana bibi ma wu obre bibi hye wo so that ni nyina ba ya amane bi a ewo wan kasa wo so ano na obi sa se wa ba Jimmy Kristo adidi a wona men kasa. Amen. Wona men kasa because me enade me wa konate wo edi ama ono. Kristo akonate nipa a wa bedi na chi no automatically no wa konate wo edi ama ono. Enti so wo kan Bible no ose mini dua no money emaye no. Emai branches biara ni wa otumi san ye wiem edi so kotare ba bia wo free and on to me kotare the wrong ayin so ho dua branch dua branches entumi nkotare da de san ho enye yie na mo entumi so nkotare different dua bi ho enye yie esesa dua no a branch no any dua ne color branch ne color any dua ne color eye the same any na haban enso ye the same eno ansa na ebetumi ayadan akonete eno ansa na betumi akonate enti na emra wo bo nipa sa na suban ne saso no eno konate ade nyina every nipa hu ewura ni mu enti Bible say ansampo na nipa betumi asore ejina ne nanso akeka ne ho no eyo no Ewurade na home de efri ni mu no ebi egu nipa ni mu ansa na konate ma nipa ya dan asore atumi akeka ne ho abeyoti asefo hallelujah. Enti no adafo ene wo three adwene e de abaye ho so se wa be di Kristo achi a me pata wo se samane hunu ana amane ba ya brabo mu a we enya big deal Ewurade say enya dan big deal enya big deal ene Kristo fo bebre abama bu wo ma pa ba adenti na me di Kristo eya ne face ye di Kristo achi en sesa amane e ba ya brabo mu eyana ye face and sasa ye yare no tie ni awaka no mumu bi hu amane ana na te say definitely no amane be bro abe approach yen amane be approach yen amane be ba won nchen ohaw be ba won nchen atete be ba won nchen e be ba won nchen enti o se wodi eto pa bompai enkawanu ntum ukawani tuma enebe ya juma enkawanu ntum anu adro ene mpaibo anu adro ene se kachira mi Ewurade se Ewurade me hawnie kachira no Ewurade asomni
ɔse ka kyerɛ no woka ne saa ɛna awurade bɛyɛ dan ɛbɛte waseɛ enti no ɔse momfa mo dadwene ɛne mo haw ɛne mo abɛbrɛsɛ ɛne mo kɔndanda ɛnyinaa mmra me so cut your burden ɛnyinaa fa bɛto me Kristo so ɛyɛ me ne tasa meyɛ me na mɛyɛ na ɔse ɛnyɛ obiara na bɛyɛ ɔno enti sɛ woyɛ Kristo ni na sɛ nneɛma yi ba abrabam na wode fa baabi foforo wafa wrong way ɛne nti na nansa wobɛhwɛ abonsa tradifoɔ no ɔmo yi ɔmo ho to ɛsɛ obi ba na sɛ yɛka sɛ yɛasa no yare a ɛyɛ another way ɛne yɛde asa yareɛ no yɛyi saa yareɛ no ne yɛrepresi deɛ another one ɛde ato ɛde ahyɛ anaa mu sɛ wo yɛbɛyi biama wo ho atɔtɔtɔ paa deɛ ɔmo ntumi nya no oyi na ɔde foforɔ ahyɛ hɔ sɛ bɛyɛ a womfiri ne nanse sɛ bɛyɛ a wɔkɔm nne no na da biara no wobɛwɔ ne nanse na wayɛ no bɔɔbɔe na wadidi wo ho but Kristo deɛ ɔse ɛwo deɛ ɛwɔ hɔ a fa brɛ me na mɛyɛ ɛde ama wo ɛyɛ free of charge onipa a wabɛdi Kristo akyi no wamanneɛ nyinaa akyi no mɛpaakyɛw ɛno nti na ɛmmerɛ a yɛduu sɛ anka yɛwu no ɔma yɛgyaa yɛn ɛna ɔno no bɛwu maa yɛn because of the connection ɔne yɛwɔ ayɔnkofa a ɔne yɛwɔ ne nti no yɛdadwene ɛyɛ ne dadwene yɛhaw yɛ ne haw enti odiɛtiɛ neɛ nti a wamfa ma onipa yi yɛnkɔ yɛnhwɛ adeɛ wotoa so a ɔmmɔ mpayɛ obi tɔ ne yam anaa wo bo nso tɔ wo yam anaa obi bo atɔ ne yam anaa bibia kɔ so okay ma wo anaa ɛno nso mano nso ayeye ɛno nso menka wa no ntum ade a wasa wo yɛ sɛ yimi awurade ayɛ yimayɛ amen efisa ene pa nyina fi awurade ho enti sa wodie na tola no so pepepa se ka every motor ayi portwos mu no si motor wo so a okọ smooth ubo sa driver no wa relax na car no baby o pesa what tiasu edu no na wa jade ato ho no ano okọ no enti sa wodie na du motorway no so na ekọ smooth mu a ade a wasa wo yan sa yimi awurade aye tu aye yinyom tu aye yinyom wodi tu aye yinyom predimi awurade keke but na a Christopher no se ekoyie ma ye pa ade a eba ye abrabom se ye ni nyame ntam ete ye ni nyankopon ayonkofa na ye dan efiri hokọ sani ananka oni nyame te no ena si yi ama no onyantade different hye wanya ka bi atram wanya da bi atram akwama ne no o sika kakra enti ne ho hia no edie na sese obe waste the time for all night for empire for asoreko opa na woba enti osesa wo boato wo yam nso de a on de to ayeye enyom okọ wani mu a semudu na mu bi yare ana manomfa asafumu mpanimfo na omo ne so mpae na onsra ne ho erade din mu okay ase mumu bi enso yare mu amabedi machi no mumu bi yare ana eno nso sai eye yare a wansa ne awoka no ebia ne na yio enti na da bia meka to se enye niema nyina na ye mpaebo sese wo hwe ha o kira niema bi mu o kira niema mienso sese ya ne ye amane ne ye ohaw ne ye atete no enye nipa dia o se eno eye de frami awurade ankasa because awurade bo wo no ne enti e ho no te san se wo ka Genesis now verse number 30 to 31 no o se o hwe niema wo bo ni nyina no na eye enti sa wo comprehensa wo how bi aba nipadua no abrabonim
di asetre ni mo dia on the frame na me nya dan me mehwa de ko ba bia sa mistake ni free awurade a wo bo wo no onu no behu anu nya ni pasam amen enti sa wo ko ahihia bi mu ni ayi na wo do ho to ni paso dia awurade asam ma me ne wa hu no say eye wrong way na wo fa no eye awurade na wasa wutintim no na wo taake no na wo report case no edemano enye nipa ba sa wani nso je na ekoyie ma wonso a wo ade nipa wasa wuyi na ye eye awurade fa ye yi nyom fa praise no fa tontrom no o se ehwo no nso enya mpaibo ekoyie ma wa enya mpaibo asam ni awurade hia firi me na won nkyɛn no eya ye yie de enyom amen hallelujah afei ọba ni etosu biem ose mumu bi yare ana se ye yare dia ande momfra safo ni mo mpanimfo no na ye mmosa wo nipa no so mpaye ye mmasafo ye mfra safo ni mo mpanimfo efi elders no so mpanyimfo a ye yi omo ekosi asofo so ye mfro omo no mo mfa mo nsambegu na so wokwa wani ma bonso obatre mu aka se mo wi a mo nsra ne ngo na wani agi awurade dia omatumi abaye empanifo ne ayi wasafo ne mo ne nte no osemo nya dan obefo so sa omo nam Kristo kwan ne so nko ade a obefo mo so na wayeda wasa woni pa no de yare wasa woni pa no yade eno ena awurade ahyade ato ho enti eye yade nko ade a na wo wasafo mu nko ade a na wo nyame na ase de a o se report ma asafo mpanifo no amen adenti na nankasa ama adenti ena awurade ankasa ambaye sa adwuma no simply because in the beginning wadika atra o se wakonate wo e de ama ono ena watra sa wo ha na wodadwe no fabra enti ebedu we so dia wan se awurade boss ro ni asase no wanja dipa ho o man part adwuma ne kakra bi she nipa nsa ma no nso ye bi o de adwuma ne kakra she nipa nsa e ma no ye bi enti no se ye yare dia e wo se efa nipa so ansa na report na ye dan aba me awurade nchen ni enti a wo kasa no wo yare a wa no nya den wo yare a wo didie asa wo yare a wa ye mre ni e wo se wonya wo no awurade mu no wontumi enye enti fasha wani a wa hoden ne nsa wani a ye mpanifo no fasha mo nsa saba ya beba bedu menchantam na matumi ahwe afọ mo anu asam no so na maye dan maye ho adwuma amen mumu bi yare frasafo ne mo mpanifo report ma asafo mpanifo no na amonya dan amomfa mpaebo engu nipa no so ode mo mo trase enipa na ba ye part of awurade ya ba ye abasando efi awurade ho awasase so ya ne efi awurade na mu ye ka ayaresa e kristofo anim sa ayaresa pa no eye doctors na eye enti na me to sa anyom no o se ayaresafo otre ni ani awurade ayaresa wa ne ntaban mu ayaresa ne ntaban mu enti ma me yembie trosam no na yemfa nko Isaiah homa no na yanhwe okasam bi wo ho Isaiah 41 verse number 10 okasam bi wo ho na yanhwe ne awurade eka ye okasam bi wo ho Isaiah 41 verse number 10 awurade ka asam bi wo ho Isaiah eti edianai ba ko mudu no insro aha na me ewo ho sa wate ne awurade ka ensro na me ne wo ho efi abade mfiti ase no awurade akonate me ne wo enti ba bia ye nam bia no okaye ho wokinka babros munti mintonko na me na amen etitie ni awokan me pese ena no nyame ma ane agidifo ye nya ye awurade ni mu de ayure hiem amen
Yenyam ne mu ayirehiem se asase yi ayete so yi ne ebeto ye biara no. Onya me no hwe. Onya me no hwe okaye ho. Amen. Okaye ho. Enti ose hwe me no wo ho. Ma wakoma ntu. Afei emma wakoma entu. Ni ebesi biara. Adie bia ebepie ni ede wodi wani behu ni awode waso batia ebe biara se ye wura danger zones but awurade ka kire ne mase mama nya dan mama nsuro emma wakoma nso ntu ensuro na emma wakoma ntu ha yade yi a aba yi a enipa ensuro ena nipa hu ne yonku nipa kora no wodwane Christopher awurade say Mubehu we because we share ye Bobby wo Psalm 119 ho or say mubehu mudi mani behu na mudi ebiri nkamo enu nti na say ensro na ma wo kuma nso nya dan entu ema wa kuma entu Awurade ndom yayi na saa tumi ni adom na wade adom anwumre me mpa eba se o activate saa tumi no ewo me ne wo na mfi ase se eye adwuma ewo Yesu Kristo de mo hallelujah otu aso a o se de ayin me ara me ne wo Nyankopon Awurade se wo mfa wo nhye wo nyame bia nsa omfa wo nhye wo nyame bia nsa amen. Ewia hia o ena Awurade de message ma me na me dwere ne a anka me onfa ma me ho na afia anwumna yi mu ara afa bra ka ho kotra wo tro kronkron na me hia wo ho me de asam bi bra wo na wo de akoma me ma na me ma me refti o mu didie ene woni enia ni daso ewo mi Kristo mu no ena me ma o mani daso no bi biara wo betie anwumra asam yi me Awurade me ma na ni daso na se wo gi sa ni daso ni tum na wo gi mi di pa wa wie amen. enti na me say o activity atratu me no anwumra yi ewo bi biara waso etie message enti bomade se o be share message no na wonua bia onni nyame mu ani daso ba to di nyame ati keke na wo hunu se ye nyame na ti ase enya ni ankrofo bi keka no enya abamubuo bi amode breye no rabi na mam ena Awurade be renew me ene wo ede yegidie ewo ni mu na sa wo how paja o how man ho so a ye hunu sa Awurade ka ye ho hallelujah praise God enti no hwe enfro ema wakumantu na me ene wo Nyankopon yes me enwumre yi Awurade se o shawden amen Awurade en shawden en enwumre yi maame Awurade shawden en enwumre yi papa baby biara wutie mi biara Awurade on shawden se waba Kristo na senko ade a Awurade on shawden ne den hye en shawoma sani ya wa share tetefo ne dene no se won ma Kristo na senso a mi tuofo me kamfo sa Kristo yi Nazareth yi na kirawo se ya wa Nyankopon ba no me yada de ne kirawo se bra ne nchan ni mu na enkwawo ni mu na ahotowo ni mu na ogiewo enwumre yi Kristo oh an share with them baby bia wo biara saba mu buo bi na ba wa brabo mu a ena saba mu buo no emfiri wa brabo mu na den hye Awurade mu den hye embe hye ma ewo Yesu Nazareth ne dire mo hallelujah oh asa me hye den Awurade anu asam enya wo bi biara na ekasa yo enwumre ye yo no na ekasa sani ebe ya wo benya ne mu ani da so no afi di enne o kire ni tumi ani tumi so a o connect amame ene wo ewo ono ara ye ne ntam ne ma ye ya yonkofa ne ya sese be obeya obetumi de wo ho ato ne so a wo wankasa no wo mu ho abomfia wa wankasa wonya wadre se aka wonko ano Awurade se wo ne wo na wo ho Awurade se waka wo ho Awurade se mansro o se mawubuntu eye miasafo Awurade I am that I am
Abraham Nyankopon, Isaac Nyankopon, Jacob Nyankopon, or say on never na yadai, e wo ho, near wo ma, e quite da baby and a quine no, or say on never and a wo ho, near our man ni da so ban, ni da so ni no, or say on never and a wo ho, near our G or one samutumeno, or say on never na yadai, e wo ho, hallelujah. Oh, ya power hakura wa ye nshira. Ne ko amena media ma me ya wie deda. Hallelujah. Awurade ndom ye ni o, awurade ndom ne ma. Awurade ya da wase. Hallelujah. Yen ko ye nim ose den. Enso meboa. Ni awuntu me ya na awurade ahya obo. Ene fa sa bo hye ne nsam yi nyina sie. Awurade se ono obaboa wo. Se wu kukuru bibi na wu ntumi nkukuru ya Awurade se obaboa wo wu kwa wanim wu ntumi nko Awurade se obaboa wo pain bi da wo so a wu ntumi ene wo beji sa pain na so ade ama wo in the mighty name of Jesus Christ of Nazareth maboa wo hallelujah okay yanko ya nimu anso hallelujah. And so no. I say ordinary training because of Baba found a training for. Amen. And it just a ready person where your pepper. Hallelujah. And no of the training anymore, Baba Pejawo Pracope. Now what to Pracope? And you may my already unfasa domino and domino and you may with Jesus Christ anymore. Now so me de metrene ni fa. Amen. Wan fa benkum no. If you say waka asem bia fa ni benkum ho. Eya mo nhye nyame asem enso. Nyame asem no. Eya ne ma ye nhye ne nso. O se ni benkum ho no ode empapo ani mmirachie. Ene begu ho no. But ne nsa ni fa ne de wodi nyanten. Enyanten mano. Wania e qualify ya asa to mu wura ko fa nim no. Amu ne be wura adesan. Amu ne be gina ne nsa ni fa no so. Enti sa ensa ni fa no Awurade frɛ ne trene abasa. O de sa trene abasa no e no se o de be dan, o de be pagyaw, o de be sowu mu. Enti na no David ka o se hwɛ me die na me die. Na minyane ya no na Awurade de ne nsa ni fa. Oh hallelujah. Enumre baby biara wo hye biara baby a yede wo kra hye biara Awurade mfa ne nsa ni fa entwe wo emfiri ho emfa trene embasa no emmowura ho na asomdwei empie ho se sumu wo ho a trene nsa ne nti ehan ento so ni awo lake biara anadwe Awurade emfa ne nsa ni fa ne trene ni fa no emmra na enkonimdie nya dan empie ho ewo Yesu Nazareth ne diremo. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Adafo ena Awurade se na wantumi ansori wa Awurade mu dia. Se wandie ya Nyankopon we ya ndi biem dia. Na me nim ba bi abotumi ade na de biem. Awurade kira yan eniema bebre wo ho a ye kia. But awia yi on kronkron de asabu Ibrahim say baby a yedu no afa de o lifting ma. Na fe nia owo ne mu gidie no ne gidie na sipi na abeyi ehu ade ene akoma ehihim gidie a esheki na abeyi afri ho ne obati afia wo befa no wo be hu se efia nwumra yi a ye gi amen no na saa tumi no bonsa aka. Amen. Awurade no mo yan Awurade emo ayesa enti ose nia ede wo mu no esosenia ewo wiase a ebeba moso eye kwanahye no a eye ayonkofa no a eye nkabom no a eye wodo no a eye ne suban ne seso na wo boye no edi tutumi di ade nyina so enti na wo se onya me no ho na asasa baabi a ye nam bia no oka ye ho ne nti no onya ye asasa wode de treni ni fa no eso ye mu baabi bia ye beko. Afa nsoso no e wose Awurade yadan obetra me no mu ama honhom bi anya akwanya bi ametra ye mu
Afen so etase ensase wayi nani yadan efiri me ne wo so. Enti efi ade bom fiti ase na ye dwane ba Kristo nkyɛn no Awurade onada ontonkonso da. Awurade mo ayen. Enti sa wo ye ogidini na wo ye wadwene sɛ one ada sa wa baslide, two we gidium up wa ba mu buye, three we ye wa say we shake it, four e bia wa da no ho akotena esum bi mu that say what chia that say why ye mre anumre Awurade lift up anumre asamne ya wodia sa wo betie na wafa anumre yara obasori agira wo na so e we Yesu Kristo demo. Hallelujah. Enti no e ba ne sa no obeso mu na wonko nyawo de a na wasa wo dadwene ne wo ha no ebeya ne de a enti mayankenkan the next one sorry Isaiah chapter 53 verse 4 to 6 Isaiah enti ebionum yensa titemu enai ko sintia no se ampara yenyarewa no ono na wafa enti Awurade ni mo se nya obonefo be ma nyarewa bia ma ne ye de a on de sa kwan no so obeba betram kwan na yade ne fa so a ebeba ye nche no Awurade beba betram bi enti sa yade ne ba ye so pa Awurade so ono no ye dan ofa enti mo nyarewa no me na mafa amen eya na wonti ase ya yade sa yade ni tumi ka obi wo so wokọ ede na fi asase so sa ya odi no kura de mu be ye den emu be ye den na no me kwata ase ayi bi yase manya bi atwam medi ya de ode kasam na oka akura na ya esa ya me de osi wunya bi na so wo ye ase manya bi in the past but makonka no adi ode ba ya no ose makonka no ena mahu ena sa de kro no a e ka wo bi one to me ankonka no ono nso de ohun ye enso one to me ankonka no ena wade afi atiasefo asase so me de mahu enso ose makonka no amen enti na trese e ba me so no owura Yesu aye den afaye praise God of free maintain me se nipa ndam ho nyina yade obi ani ho a wanya bi 100% obia wanya bi because asam na wo amodi atoso no kire say because as ayi ema ye ne hwensen anameboa ema ye no na ye bowa anameboa ema ye ne ye nya favoriteness ye ho dodo yan ye te say fever ne ye bowa ne ye hwensen ne ye yemo ye ho akeka yan anu na wo de abade a and the enti na wo kire say you have it in the past my hwensen da my boy wada and this are no show no dia and you have it before but you have conquered it. Hallelujah. Amen. What is unkonim but me man who but ni ohun ye no the akwa hospital ni nyina chi no anya ye ye de na kwahye fam but me man who but almost my conquer no and say owura Yesu emra yare no ba ma me wo so no e ba sister wo so no brother ba wo so no owo Awurade afa ne nti no Awurade age yare no fa amen repeat one ayo so asemo yare no wa yadan mo se ampara ye nyare wa no onu na wafa oso wafa hallelujah enti ha say ye beti Awurade adidifo and somewhere ye Awurade de maye no so ye be bom maden ato yabo ase na ya be say ye be di nyame nsam so a ye ede ene mpa bo bebrebe yi ede ene ayi bebrebe yi Awurade na nkasa be ko okona maye amen na no e ba say Moses eya asutie e ma Awurade e na Israel fo no nso ya asutie ma Moses Awurade se memmefa momra no mudi na ti ya asutie no edu baabi na ya den no osemo de amunya din okono me na makode amamo enyamoko enti omamantu bro omantu bro enti edu baabi atamfo no Bible sa atamfo no ebe ya to amope na Awurade be ya dan obe gira mo mfimfini
ana osi omokwan ana osesamo wo bribi yomo a momfa nyame samo wo bribi yomo a momfa nyame na wo dani oja pupupupupupupu no be dira mo ntam wo ye wo be ma te se me a be fa eja ni mo kọ enti se urade hunu se nkrofo na eto Israelfo no a no de oja no abesi no de esum ato atamfo no so no de wa bie han e de ato Israelfo no so enti omo kwa kodu akira na fe wa mo nso ahome na de esum ato omo so no wa bie we no mo de no na o jeji omo enanyumre ba bia watamfo na mbiara urade njeji omo mba sha fidie nim e wa Jesus Christ de no anjeji omo anjeji omo amen. Ewurade ndidiom, ewurade nsatu free, emfree watamfo ensama nyumra yi. Wode fa ahudie na mayi, ena wo kire yen, sa maye nsuro, e maye akomantu. Yenya ne mudidie, ne yenya ne mu adidaso because okay ho. Asami we wakada bia but ye nim ne opa kire but enna de wodudwam e de akire yen. Na wo ho dodo, yade bi eba wo a, wahu ne a efese wode wo mpa ebofa. Na amane nso ba, wahu ba bi a wode mpa ebo ne fa. Na nije nso ba, wahu ne efese wo ye. Yenya niema we mfram, dabi. Yenya mfram. Enti na wo hwa atanse me kasa na ma be kasa afa birthday fo ho. Wosi wani age o kwaye party enye ho na urade se kwaye party. Osifa ayeye nyom emom yadan emam ya urade. Enti sabani na age a bawura so dem invite nkrofo wura so dem ho ekwa na mo nkoju nyom emfa ma urade enye party a wo kwaye. Enya party eba sa wodi na asie na koma bronsam eye wiase eye wiase fa ni je no koma urade mama na nya sa na oka enso atans asamne ba say no won ti asie nti ubaka say so for them so for the say ya enti na nsa say ba we enya me na neka we enya me na me tro ye eye tro sama me no abeto a ye wuram enti sa wo pet anije bi ya o se fa wura nyame fie fa nije nyom fa ayeye nyom enti wo de awutiri sa adia no wo yade bre a Kristofo ni di esasa tentra okwaje ho e de kwama ni ya asefo kobom na okwatu enyom bi anse e de wodrasi bi kodre e de kwaye ni ansa sa wo fata e bi ye be wi akire kura na asamaba Kristo ni o enti awurade bua wo no de ani je ba wa brabom ena ya na asasa wa muawa anankaye enne osesa wani age a to aye nyunyum amen tamania na ba bompa ye frɛ no na sa wo yare dia frasafo no mo mpanifo na ye bompa ye mfama wo wa kire ye okwan no amen nti adofo ensam ne ba enya wo na metan wo enya me na me hyehyɛ mra enya me na me se na mo nyame asam na se nyame asam ena se tie ni awa kan osemo nyare wa no me na maye dan mafa okay kwe na yen aya de no nso aya de na yen ene ne asasa nka yen saka no oso waso eso no tiso eso de tiso waso osua ni nyina de kodua na so otechire de nyina swai otechire ni nyina bonebo maya ya de na sasanka ye maya kayaka de no enti wan se wo hwa me ene yen ene adesan tetefo no a ya kayaka de na eba no wan se ye de no eye different be trouble ni o how no mu ko mu no yen ko mu sai Kristo abefa so a eninti na nanka ye koku yen a wo baba ye ntam ginafo edi owuo ne faaye na tweme na wo fam na ho se dimachi ne yenko enti o se o ko odua na so no ye ne na ko ye born asenua no ye ne na born asenua ye sie ye ne no na onyane nso oni yen ye den enyane amen because na insanif training ni fana ekuta ye mu ni nti
Anwumre nyame onya wadom. Hallelujah. Nyame nya wadom na anwumre yi. Nothing some years na lefto. Na hwe yie se wo san wachi a. San bra wo Nyankopon nchen. Amen. Se woni nyame ntamate a enne san ne mfa yonkofa. If you say eniema pa na wa hyehyɛ de ato ha ma wo. Wo free ne nkyɛne a w'anim nyina bɛba wo. Na ɔsɛyɛ ɛbɛyɛ wo kyɛfa ɛmpare wo. Yes, okɔ w'anim a ɔsɛ de an. Na yen die. Na yen nya de. Yebu no sɛ de wahye no. Yebu no sɛ ne ayaya dan yahwe no. Ye de yenim sɛ hwe a yɛhwe no na ha. Ɔno na ɔse na wayɛ kokoti. Woni ayɛ boro wo no. Enti no edu ba bi kura obi ka sa na so ɔno ɔse ɔgye ebi no. Ɔnye ne ho ɛ. But na nia Kristo ye bia no onim nia ɔyɛ. Ase na ya de yenim sɛ de an. Yahwe no. Yebu de yahwe no. Yebu ne sɛ nia yahwe no. Enti ɔhwe na yahwe no kura no. Mean something. Okay, cause na hwa de. De Nyankopon aka no de na hye amane. Ye de na nim ne nipa adwene ane sa ne papa pono. Ano no se ye Nyankopon ba. Say zamni wakodi boni bi na ye mmua no yi. Enti edu baabi no hwe e ma nipa nya asokora agina ne say Bible say wakodu baabi bompa ye etia mu say awurade magya home mabo makuru wa yi ntwa me ho enko. Na nka otie say obaka say oh wakade amate masia no kwan at a spot na awurade asoma asrafo ofri ne ho abade dada. O se kwana akoka kira ne say Martini awaka no na nso badie ne yesesa ye no ebebam ebeya no na tese bi won say okawie no say awurade enya me pe ze wa wo pese ba me so a eye wa me ya wo dia fa me ya ne awo pe me ya wo somfo me ya wo moja de somfo me ya wo ba prako penti ne awo pesa wo ma ode me ye wo pese ni pasa me a e wo nsam eninti na ya papa Abraham Awurade ka so mfa ne ba Isaac ema no wankasa no. Otra ne ba bi no wanyaba. Wa na wo de ne bre me e na wa watwa wo ho se fama de mam. Me wasam ka. Enti wankasa. Enti adan na Awurade nso aboyen. Na ne niema pa bi wayemu. Na okyera ya niema bi a yemfa mre no. Na nipa ka sa medie no de me mfa nko. Media ne de memfa ma Awurade but ne de maje onte ne awo yase enti Awurade pase wo bie ni pa adwene mu nti o se ne awo bedua no wonu na wo betwa ena odi besi so se ne awo de ba ma me Awurade no eno na mesa de ayedan ama o back eno na mesa de ama o back Etesania wo hwe wani ye ensuo yi pipe yi ho ene ma yi a ensuo na ye bugu lay toilet de wani lay ena kitchen and bar for na yi no nso wani lay emo de no amokwa kotwa mo ho a recycle no masa babak ena toilet de no nso kwa kotwa ne ho a no masa babak sa na Awurade ni nipa nso te Enti ose ni awode ba mame no eno na medan mesa de ama ba se mede ma wo a mede mamiamia so na ma wo so no na mede ahyewa na mu ade ama wo enti wo ye ade ma Awurade a wonto ntwere enti enipa bebre na elusu enipa efi Awurade ho ewo pepe selfish eni bre eni adufodie amu lusu niema pi Abu lusu niema pi nti sa nkrofo yi nyame honhom ntumi mmeam because nyame nka ne ho nkom ho aboa ne kura ya bibikitu bi nti onya tinkapa ewa Awuradim nti sa nkrofo no ti nyame nso aniema oye nyina ya flesh honam adem bone nso ose oti nyame fie nti sa ntro nipa no oti nyame fie otumi kontokwa oti nyame fie otumi etwempra Oti nyame fie otumi enomonsa oti nyame fie otumi wiade oti nyame fie oye eniema ensem fata because of oni nyame nye krosa ne papa ni na dufodie eni na trimodin eni na ni bre ate oni nyame ntam akọ achiri
Chiri. Anumre awrade ondom yen. Hallelujah. Anumre awrade ondom yen. Na won bie ye ni yente asie eyie na yente ne nsam ene ne som enso asiye. Ye de ye face ne papa yinama. Kwe. Chichemunum no. Okay. Na de yemra tunti na opira no. Ase bua na ya bu na wopira ni nyina no. Na etwase ebem because yemra na ye ton ye no. Bone na ye no anu aduro ene se etese opira. Se opira ama ni nipadua mu a yenya ode. Enti opira no ebesi ade na ye honam ye bone a ye no etese ye pra no. Ansa na yadiatum ni yadi achayen. Enti Jesus ti prana wo pra no enya for life. Enya fashion. Namom etese prane ba na daddy na ya hyenso dia na yadan odi se wonya hu Kristo nyi ne hu adi nkyere wa abompa na onyi bi nkyere. Na se okai yawo a nipa de ne fam a ena okasa nipa ntie odwen ono ho pe ubahunu se osu nisu no bonse osu na bonse na ni asinsuo na ebeda ni moja na waka yawo no na waka eninti na sasa eba na wo no wanyade an fafiri enti ye bone nti na ye pra no kwe na ye mumu yenti ena odwere no ena ye mumu ye bone ne traso enti ne prana ye prano kura no wan ye prano na hu ne mabo omo sa dwira no omo sa piano omo sa dwira no e ma ne tehwe e bufa so because of say ya bone ayeden atraso akwa mumuyem enti ni prano so ye we say opra more than ni esese wokuta no enti na humabo nim sania wan humabo sa wo sha wo ba ne nyem na anka manyinsa ne wo ho na wan humabo na wo sa ko yi nyinsa ne gu ye no atra mumuyo atra bone ekwa mumuyom enti ye pra Kristo a e wasa ye dwira no ye piano ani ba bi obakwa akwhwe kura mfa obi a ho enti ye di asennua no to ne ko ho asennua na emu edu na papa ni ntume nsoa wa akwasa hwedua ne di na chimpo tesan ene ne bo ne ko ho enso tesan na ye di ato ne so obi a ya bro no fitia anopo sawia ya bro no ma ne ho atete na ne ho moja nyina ne yasa di dua dudrudu ya to ne ko oponsa wo so dua ye nyina akora no ne egusu ayedan e bro no enti ye dua no sa na wontumi a na wo sa dua ne ye ne hwefam dua ne tumi bone so etumi bone so bani ame no ye ni nti ni awoko mo nyina ye ni ame no ye no uko repu oba no urepu ni wie kura nka ja no e usa kun no kan ho uko no kan ho wani ye nrei o disikadro akoyi aba no akofa no apepa ne hunsuo ade akoma bonsam akuna kan ho ye trabo ne kwa mumuyom uko wia wo bia de uko wia no kura nka ja no manoe otumi ekoto ne mane na yiri a na wasa o ma repu o nyina am wi a na o de etu atiti o so pam na ma sa afa ne ma no ko bone ntraso enti na wasa Yesu hu amane bro ne a wo pra ya no so na nyame asam na ya ma ya hokwa ni nti ye hunu tsane atie na nkronkro aboa ya ma ya ate ase anka menyin ni se emra nyame yi no kra ma ye enipa ye be ya so odene akoso ase ye ni ye nua entamu nya fan akoso ase ye be di ye nua bone akoso ase ye be ye ne ye pe ye be som biara e de ama urade ya nti ase ena wo kire wa ase na watume de hoyure nyina ahye ne mu na wanya ne mu ani da so pa awurade mo ayan aha
yen asumdwe ho asotwe da ne so ya asumdwe ho asotwe beda ne so ni anokom nyina ne se na wo se ye asumdwe ebeye ye dia amen e wo se we ye fi sa amane ni mu ekwa asumdwe mu enti ontumi kura no a e wo se we ginam enti o se ni aye ye ni nyina no Bible sa anya dai wan bie na no ankapse okay nkaba o se o kana no tum te se wo dwan a ye twe no e de na koku no wan bie na no se be ya me no betra sinti se be ya nkwade ne be ya me no de enti se be ya wogie ne be ya me no de enti enumrei awurade kire me ne wo eni of ayonko fa eya ne se nyame doye nyame bia na wonte bata ne wo biem yie na wahunu ne yie na boayen ebe dan so mpato yenkwe na ne man tampia na ode asayen enti yade na waka ho asem no esasa yade aba ne boni padua no a obo yense ne seso no yade aba ne hwem ma epai enti epai no ekwo na enyade a ye frani ntobro na pie hwan afri nipam yade a diabetes na pie fibroid na pie hwan cancer na pie hwan na pie enti ne mantam pie nim no ne ma ye bo Kristo dinya ayare satumi ye de no asechira no wa kwanati nipa no etu ono ankasa enti se wokai ne mantam piano a na sasa wogie no eya wodia enti na nse nipa no ye nipa na born aba no anana boa eye nipa na born Yesu Kristo aba no enti sa yade no betumi afiri hwako na connect to ne ntam amantam piano dia e wo se enipa na de ne nsa ye den egu oyarefo na so bompa ma no mahataba korianda enya wankasa na mom asafo ne mum panyifo because na ye asrafo no leaders na yi omo no amo na di Kristo djuma se etwa ne manye nipa bi akeke enti sa yaresa no etasa ya asafo ne mum panyifo ene bomba ye de ma na connected to Christ body na aba abayedan abaje wonkwa awurade mayen santi asiye hallelujah hey nyame asam ye do say what trust na pa what trust here e bia wadwene ma wo hunu ne awurade pa so wo kire wo nyina amen merci asam yi ayame defia wiya ma na kan wait to say me share ama wo ena edusu aye share na me no say wa ye nshira amen awurade abiabiem because me na won ye hia bebu obia ye hia physical ye hia fili wa biem se wode me ne wa wura baaburu nim wode me ne wa wura baaburu enti wankasa wani tua enya na ada asam bia enti efri se ko no se wantumi anyere wo hu andi Kristo achi na mo obi daada wo dia sister brother and eyawara because we be trusam nim ena odeme ene wo awura baaburu nim amen odeme ne wo awuram enti oka wa asam ne wo se ebedu mere bi no ehia sa wo bi beka kire obi the yonko so onye dan onhu awurade because say we be dan odome pon no we be trapon no we be gate na to ho e wo Jesus Christ Nazareth ne diremo hallelujah hallelujah oh enti no ne mantam pianim ena yaresa ena a slave say yede wa ye slave enu nyina ayo how ye free mo prekope and the Bible say emna e ba sa pa ena entomadan no ye dan emu timienu ena fafri oje eni ayaresa eye adwuma epie se eye adwuma enkabom ebaaye me pa che honasi tise munsian ose ye nyina wo nchechede se enyan ye nyina ne wo ntwetwedai
near die, yɛde nkɔnsɔnkɔnsɔ agu yɛ nan agu yɛ nsa abanka ma yɛde agu yɛ yɛadane yɛ slave trade ɛna ne yɛkɔku yɛ ne yɛkɔha yɛ ne yɛboro yɛ ne yɛnam asu mu a ɔdefo bia no hɔ yɛwɔ ntwɛtwɛda a wɔdefoɔ bia ne hɔ aha yɛdane fifa yɛn akwan na obiara dane fa n'akwan so wee wi adeɛ wee kum nipa wee yɛ sikaduro wee kum apemfoɔ wee fa obi adeɛ wee kɔ obi afuom kɔ obiara yɛ adeɛ a wɔpɛ sɛ wɔyɛ but yɛka nyame asɛm na ɛbɛboa ma yɛnya obiara se no obiara se no obiara se no yɛdandan fa yɛnya yɛ akwan so na ɛkɔ wie yɛ sɛ yi okɔ wɔ anim a na Awurade ma yɛn enyina emumu yɛ kɔhwe afa yɛ mumu yɔ ni nyina bɔne a yɛyɛ tra so nyina sɛ wahu kɔhwe so apart from bɔne no nia ɛtra bɔne ni nyina sa bɛka bɔne ho na mumu yɔ no kɔhwe no so ɛno na na sɛ nua no ɛbɔ ne kɔn ho a ɔde tehwe fam a ɛbɛdwira no so no na mu ayɛ ni dudodo na mu ayɛ ni dudodo menkoa me bɔne na wodi abaka hu atesan na kayu imagine enipa dom bane na kabom na papa yenko a oyɛ dan asoa Bible say otehwe how many times 14 times na mu ayedu enti e ma bi hia no ɛna osi omuhia no se owura wunti na Yesu yo ni ayaya wi yaya Yesu masa nsuo kakra de brawo nsuo ne de made anom na mom mamu nsome mi amenya hwehwe ni ayaya me eyemunti enti montra mo bet se ni ame famin se mo bedu a monso mo befam montrai monhwa ni ame fam eduwa monfam ne kase fa na poison ne de me de kɔ but ne ebeka no mumia mani mfam but na wo bi pa nyame na program kitu abi ɔha kakra bi bapa na wa pa nyame de ato hɔ ade na wo hwehwɛ no ɛya delay otumi gya nyame wei to hɔ na wa kɔhwehwɛ nyame foforo be de an akiri kwan ni ekoso ni onipa ni mo say oyo oba oni mo say onyame ntumi ma ni nya kunu okunu bi obema bi a wode nani abu no na adwene ne say nyame ntumi ma ni nya no because onu abu ne hu abomfiawa enti na wo say wokɔ pebe aduro bi na ode sai be ma na adwene na ode fa no by force wan di Kristo na enni say nyame betumi aye wan ni enni say Awurade say ni awo pɛ no bisa me na meyama wan ni enni say opo we nyina no ogya Awurade to hɔ ekopa nyame foforo ekopa etumi foforo Awurade home na omabo amfa ye bɔ ne nkyɛn na wo hu ye mabo ɛwɔ akwan bi a ya kyea na ye enna na ye nim nti but enna order na di akyerɛ yen wo sra ho bɔ ne facha wo de bɛkyɛw wo sra ho bɔ ne facha owura no e de bɛkyɛw anwumre yi amfa ne nsanka ho na ohume na omabo anwumre yi na ma ye ntiase ewo Jesus Christ Nazareth no edimu hallelujah me pacho eho na siwa hu na me pacho ye to aso ewo Matthew chapter 8 verse 14 to 15 Matthew asempa eti wo se tichemu edunai ekosi dunu ne ya ema me pe papa na asam ne ema me oya ade na wa demonstrate ya kyerɛw enti ni awo ka fe ya yare sa ye hawo ebibia beda ne so no na wo sa fe o demonstrate kyerɛ nipa na fe ye hunu say na tie enti atifi asam na o se de Petro nase ayaresa yare bi aba owura na bakuro nim ono no se ayaresa nyina tu ne mantampie nim enti yanhwe maame na yare wa yare akọ hospital all right nanso so obedu fie no yare ne da so wo ho enti no Bible so wa beda e wo mpa so o kenkan a wo se de
Okay, na Yesu ba Petro fie no. Enti Yesu ani Petro ne mo ba Petro fie. Amo ba Petro fie. Efie ho nice me ko ho. Mete wira kura firi ho e de ba ye. Petro fie me ko ho. Ewrade no mo ye. Hallelujah. Amen. Obehunu na se ba se oda ho yare. Obedu ye no obehunu se Petro ase na te se Petro wa yare. Na te se Petro wa yare. Eni nti na mri bi Petro ka se Ewrade ye gya ade nyina mete se na tem se fa pem ne pa na o pa te se na yare ho asem na o kan. Me yere kura magya no atrafie magya me matrafie magya madwuma magya ade nyina bedi wati ade ne ebenya. Na Petro ase yare fufuo eye fever. Atridi ana bomami pa na ni nyina ayeyaro waya mre waya shesheshesheshe opopo wantomam no dampaso. Na Jesus eba be pie ho na wo say o demonstrate hunu say me na me yo yare safo. Amen. Maka ebi amonye ni but mon hwa de so bi ahun say maami yare okay ya ba fie ho yan hwe ise mudum na oso ne nsa oso maami ne nsa na ya fufu no jano wanya ne hwe o oso ne nsam keke nienti a oso ne nsam keke ne se saa yare no Yesu wadi ne sunko nim deda. Hallelujah. Abana ye de hwe no ekonka saa fever no. Enti se fever ebe nyame animu a otesa saa wa ye de ato nsuo. Amen. Amepa. Etesa bread bi a ye de ato nsuo. Etesa enkuto bi a ye de ayedan. Ye de asi jaso. Enti oso ne nsa keke. Bible na nka he se wa bompa ye okasai ana wa ye bribi. Osi oso ne nsa keke. That's it. Omuhu ya ne se maame no klen wa so de agina ho atena se. Amen. Asi wo so ne nsa ena yade ane ye da efre na so enumre mempa ba ne se yade biada eda dipadua nim yade biada agi dipadua na kenta so na ha wa brabo no matter how the yade no Ewrade nsa ni fa na eyetre ne nsa ni fa no amfa enso mu don twere e wo Jesus Christ de no oje anyawo dia fa hodi anyawo dia enkonim dia anyawo dia na fa free enso nyadan anyawo dia ayaresa anyawo dia don twere emna Kristo de na nsa ni fa so mu say ya cancer say ya fibroid say ya diabetes say ya hwan yade biara ya fra ne yade biara Ewrade nsa ni fa ya trene no amfa so mu sania wo so Peter ase banmum ema efre ne so no enumre wo de enso enfre wo so nko e wo Yesu de ne mo. Hallelujah. Oh Jesus. Wa demonstrate ya tira number 1. Okay, e wa si mebo ara aka kakra. Na osori som no. Na osori esom no. Enti se nyame ye bi ma wo a ene ye wani pa no bebre. Ana na me di bi ye birthday asam no. Nyame aye bi ama no no de na seda akoma wi ase. Ewi ase na dwene ne se so called birthday no se wanya party a. Wo ye party na ye dan ede na wonya frim. E ka na wo boy ye. Enyeka 1,000 or 10 million or 20 million. Enti no me bisabu sa so dem na wokoya wodi won di pass kanyame mu no kora 1,500 ne 20 million ni whatever sika wo say hall ne nsane DJ fo ne whatever kanyame ni so no kora hwade sanka sa sika yi ampa sa odi batu nyame foto mu enti say wa hu Bam sa wo ye boni ayefo. Once I would do waseda, what thing yami fio, and so the waseda come abronsam. What bakagu, and fasu be anyada, and maso. And fasu a maso. What the quaji wani? Now what china wa catch us, on shall also be a man friend to why bonnet. Because of Bua no, what the waseda come yamafofro. And so I see Anka Wanidia to a union.
Enti nipa da ban yanhwa de o adafo me de eya na me mpasa ya me do kwa akire kura. Enti no me gina sa niama no so a enye obi nti no me nsa me kan ya che enye wonti. Enti wo betomu a enye wadwe se wonti na meka nkrofo bi eya omotra se we de so for the med up so the won tro bible mami o mami asam se me meka se ye wo neti a wo de a wo no danyame ase. Se efa wo ho a da nyame ase efi se e bia wonnim se de wo ko sayem ena nyame ama na fa manum ena aba be hetew enti da nyame ase hwe nipa wo ye da wutumi invite omo hwe nipa wutumi invite esa ye invitation card kwaje ho kwaje nkonwa eyi wo de ayi afa ho enso wo ba sori da bia hunu se nyame nkonwa eho da hodan edampan oye kristo ni o nyame nkonwa anadia ohun pa se yemfa eyi bia mfa ho e ye traso sa no so be traso bi se ni birthday abo obejira so dem no odi ma nyame atofo obo yawa Britain to yamfa Britain na America or the 50 euro 100 euro ase wa ya de ama so the abeda nyame ase ne nko anto na ewura so dem ho and or the abeda nyame ase but ye okodu party na ase no wa kwaje ho akotu ya more than 600 400 500 ebi kura ye 1500 ho keke and some my ni oba nu aduane mai ni oba decorate ho mai DJ mai one year afi okọ yi vati omo ni oba ye MC ebi kura ye tuatu ya na ono so ka na wakọ baka we nyina egu awurade se mansu ni nti wadwe ne se nyame ya eda ho twe se mansu nti na be jira so de baba me se be da nyame ase se wa ma me afia ka me mfia awurade o ma amfe nka mfe ho otete mfia so woni mu aso hunu ne sa ene otete emfia so eye wiase na watre mu no ena wo kan sa mfia no na nya wodia wa fe ne dia wa ma wa hodeda enti anka ye hwemu pa ma me yehwemu pa dia anka baabi asese nipa ye ka se menya afia ka mafia ho according to Jesus Christ no wunya 1 year eka 120 ho pa wanya afia kan dan wonfie ho ehwa na wasanka nipa ya yadan yetumeti ase yie na nyania waka from 120 down ni nyina no wunya bibi nka bibi ho subtraction yet different enti wo da nyame ase sa o ti afia ba ko free won fiem wo da so ate ase because obi wa ya different mo pa bam na wa bu ahwefam because sa afo no na ye ni nyina so enti sa afo ni free na kwa mo pa ni aka ni nyina ntokuro enti sa me da so ti ase no na me di ayeye nwom eni na ase afia komam na mafre nipa nyina sa mo masi nkogya me o awurade te mfie fre me mfie mu no me da so gira me na so na wa ogoso ehwe me nyame mfa afa nka obi mfe ho wonya 100 from 21 going na eno awurade anu masa o nipa de wa man up to 120 70 80 na nya awurade na kan ye Moses na kan ye awurade de na me de me fa because nipa promise enyina na niama Moses de no ejina na ye adwuma ne se enipa e de o ma no aka e de o mo yura akọ hye onum enti o ya ben ho na se wo ya de pakura no awase o memeta ma so nti me ye ne biara wow na bro nsam so asom na take place Every man nipa up to 120. Enti se onyame boawo na wonya 121. Eno na afe utumi ka se menya afe menya wan se mu da ho. Menya another 1 year. Every add 1 year into me years no eso etimi to me the mensati me bote menya 121.
Ba dia no wa kyerɛ wo yi firi mu a wo se memani age. Wo no mu ye tu fie wo se aka me bag wo dem. Ewurade Yesu. Enti ni nyame ma yenya entiase e wa niema bi ho. Na yamfa ya werɛ anhyɛ niema bi mu saa na ebe feri yen. Ema nyame su ema nyame werɛ ho. Enwumre owura ohume no mabo. Hallelujah. Enti no osa yade ni wie ye no yenkɔhwɛ baako bi mu e. Ɔsɛ de an. Yeah, but also Psalm 55 verse 22. Yeah, sure. Ɔsɛ de an. Last but one. Ɔsɛ aninti ena ni awayama winti no hu na da no wade so anyina yɛ dan ɛto awurade wo Nyankopɔn no so. Na obeso wo mu. Na obeso wo mu. Na obeso wo mu. Na obeso wo mu. Ɔsɛ wade so anyina wo bibia awurade ɛsɛ afei ɔno ananum asɛm ɔsɛ dan yɛ dan ɛto ɔno awurade so na ɔno awurade no ɛna beso wo mu ɔno awurade no ɛna beso wo mu oh ɛna sɛ wanya wo nyame a wo se wodi n'akyi ne mu gidie na wodi nkrɔfoɔ bia no akyi die a ɛsɛwara because wo je doctor di sɛ wo yare a doctor ne betumi asa wo yare a awurade se ɛyɛ no 100% no. Enti no ma yenkɔhwɛ ayi ne baako na fe yemra ase ha na yemra yembewie aha na ore potini ni enhye na namuda wahu amepa enti awurade se o ma wotri ni anya dan enhye na nam wa ma wanim ngu ase o ma obonefo enbu nka mfa wo so o ma nim gu ase ento o ma yade emfa etwa ne twa so ya dan oje wo firi mu enti no o demonstrate yare no enti eba asa no ne enti a wo ka se yemfa ye dadwe ne ha nyina meto ne so no afa hwade eno na wo twi nipa adwene e di aba so se yema adwene no eni bibia emeda no so enti se bibi ba ya kwan eni ya brabo mu a yentu yani nkwa ne ho yentu ye na anya dan enkwa ne ho yempagya ye ni nya dan enhwe no enti hwade Matthew chapter 9 yankenka verse number 20 and then 22 no Matthew chapter 9 20 to 22 no nka ho de na so se ya na ode abadom yen enti ye wi a na yakokan last one apon aha enti aha no se say no ba bia ye kan Psalm 55 verse now 22 no say yemfa ye dadwene ne ye haw nyina anya dan embra ne so embato no so amen ana nya sa no ka no o se yemfa nto no so enti etesadia se say me no wo sa wo gini din kwa dia ade a opasa o kira nsa ne e beba wo su bia relax amen they say wa kira point no ne ehia say wo de ete say ayi wa kɔ hwan no wo kuta mouse na wo computer so no ne awo hia na click send pa ano ano no na ekɔ no ne aka no abaye na adwuma enti wa kɔ sa Peter yere na se yare they say oti mahu ne saade a afa de momfa bibia anya dan entome so bibia ni amonna no mani nkyere me yenhwa de maami yi a ye kɔ ne hoyi Bible say maami yi be yare a eye moja yare moja tu maame no emfrihia pi Bible say o won twetwede obra wona brabom I'm cautious na maame no on shadow name Kristo. Os Bible say was send wo sika nyina. But oti sa Yesu Kristo yinka. amen Jumadie ni awanwade ni ayaresa wa oye dan oye no. Enya ni ena ya sofu edi betu dwa omobua no fake. Enya fake ni bio. Enti maame no de okon natural.
Okono na nkasa tu anamokoi ekohwe ne etuam et owo hwa no te se Yesu Kristo abani kuro nim no se kai papa yi amate ne ho asem yi ni awotumi yi mi ankasa se ne ati biara me sori na mebu ahwekora me sori na me buhwi wukura no a me nim se yentie obeko meko papa no ho me ni buafo de me nim so ton de a on ton but ba menente sa Kristo ditika entity ni yanko osidan wose oba bia yaresa na hwe oba bia moja atu no mfinhia dumienu eya na enkrofo aka me anaye hu ni ante ne ma bi ase sadie bi eba obi abrabom na nya ni gedi a yemfra ni good yemfra ni good bad 12 years. But ye ka yes good 12 years. Una ye good man, and ye good man. Bible so was so fire. Well, baby any wa wanko. Ni wo sika nyina wa ton ne ho ahode nyina. Ebia ba wa brabom. Eni da so nyina asa. But then me awurade asam eba wo nchen. Eba set you free. Every bondage biara. Wodam ewe Jesus dinemo. Enyumre ya, enyochena. Enyumre ya before sa de eche no a. Eye partial. Na te say ogie no aye wo dia. Amen. Okay, I said there. What say? Oba bi amoja tu no fihia bi mienu fa na chi edenensa beka na tade anonyo no. Wo fa na chi. Osekwan bi a mefa so a mekọ papa yi ho, mefa na chi. Me nkwa kama samo nkyere no. Ye wani pa bebre wo mo di Kristo achi nso mo ni mu didie. Maame no was study Kristo ahunu se biribi wani mu. Bibi wani mu. Na se biribi wani mu dia. Ande se wo hya atade na wo hwie nsuo gu atade ni mu a. Eka nipadua no. Ana nipadua no nso wo hwa sese a me tania me soati yi a efri nipadua ni mu aba atade ni mu. Enti sasa na tie dia sa wo pa me soati ni bia asam ka o menka se me be fa me soati. Wo pese wo hunu se mafo a wo de won saka matade a enya me nipadua wo de ka atade na wo be hunu se atade na yedan afọ sa na me hwie gu atade ni mu na o paja atade de won sa sha atade na sesei ekoka nipadua na abonso nsuo na ba yedan abefo nipadua no nso wo ho sa na oba no nya Kristo mu didie. Osi se nipadua no na tumi etimu dia and na atade na sha papa no ni nyina ya electrify for power. Electrify for power. Enti media me hia ne nipadua me nka bibi nkyira no me mfa nkoka he me hia na atade na wo hye no enumre sa Kristo atade no emeka ho sa Kristo atade na emeka ho na ntu yade nyina mfiri wa brabom onyi pains nyina mfiri wa brabom in the mighty name of Jesus Christ of Nazareth efa wodi anya wodia na wajenya wodia usika sama ayabasa wonkrata sama asisi akwan yade bia yade koranko no awurade ontutu ase enanyumre yi na tade emeka wa anyumre yi ewo Yesu Kristo dinemo. Yes, I say me yadan me de me nkoka no mefa na chi na makoso na tade mu I say temu adwene ba ko se na oka ne trimu se na oka wa ni trimu se me de mensa meka na tade nko a se me de mensa meka ma tade nko a enya niema nyina na opasa wo yema awurade a wo de tudwa enya bibia na wo tsesa wo de tudwa ade me kwa yewe ya ma awurade na me kwa yewe ya ma awurade no adanso wo ni nyame na nkasa manyame na nkasa nte se me oka wa ni tirim se me yadan se me de mensa koka na tade nko ade a menya ade an ayaresa me ho ba ya meden enumre so wo ba ji Kristo yedia me se ogie enya wodia ayaresa enya wodia amen me ho ba ya ne den
me ho ba ya meden okay enti e de na call so na Yesu dane ne ho na ohunu no ode atade keke na ode ne nsa kan ye no when we say because of the connection say what the verse bi na me hwehwe na mani ankoho ankohu anka obo say ode ne nsa kan no Yesu kan say obi asomi mu obi de ne nsa kan me eye connection no ye ni awurade ayonkofa no se wo kuta saa gidie no a se wo kuta saa ni dafo no a awurade nim enti na ano na oka wo se minim woni e de fere eso me minim medie na medie nso na me enti o se wo de ne nsa kan no ne ho ye dan eye ne dan na Kristo ye dan edane ne ho eye dan e kan say Oba ma wobonto yam hallelujah ayumra isa wudi Kristo yidi a wobonto yam ni abayifuo atechire aprane awo ho bia no awurade se ma wobonto yam say ya hona mu yade physical sickness or disease or spiritual disease or whatever say wo Kristo mu ani daso nko ana wo gini de nko ade a awurade say no shaking ma wo ho mpopokra ma obonto yam amen awurade say de oba ma obonto yam na gidie na wonya yentia wo baba yes ade yi ugidi ade wonkwa amen e pa to asi na ofi don no ara mu free immediately aha na ya menti nipa bi ase no e je se nyame nya sa ade ni bi ma woda immediately unya ade a eye immediately in fact e wa awurade anim ntia enti na ya yetum amutumi ka sa awurade ye go slow why ebi kura ni na bra bomuda go once slow awurade ye go slow na ya wo bompa ya tanse aka say any failure what ya say any failure bi a wa me life awurade nya go slow awurade ye faster than everything in this world or ye faster than obi otumi de 1 year emfi apem 1,000 year ade one day ade what's your go slow wonnim ni awakeka kosra ho manufacture no mfancha go slow ni awurade life otumi de enna enson eye wiase ni emu ni ema nyina enansia what's your go slow na anokra yi nkukwabuo na wo ye wo akurasi wo de how many days na wie ye adafo ya bibi ada ya hwede ye wate nyame mo ade na adan ena mame yo mampo me awahu metumi amama ko awan ye na me nim ba bia badu aka one last quotation ni apon amen enti o se dian ko ugidi ayadan ajewo ehwasi enti when we say e ba sa no na e was say ade e was say mami onya ya nyame pese yehunie ni e beto ye bia no yem focus about Christ yem focus about Jesus yem focus about ono enti eno na aba ne hunu say makoba bia na say nye ye dia mami e bia malam ho wako ndimsini bi ho wako konfuo bi ho wako hwanfo bi ho wako hin na ko adia ni nye ya come and try our Jesus Christ of Nazareth. Amen. But try no as a lack of knowledge. Un try no. The last stop, un try no. Eti adia urade pasa ni e ba ya bra bom nyina no yem focus about no na ye nane ye ni emehwe no ono na obeye enti ye nkowie na hwe ade Matthew chapter 14, 34 to 36. Ne apon. Amen. Amen. Shraw.
Mercy atempati edu na sitemu aduasa enai kosi aduasa nsia. Efikia sem ne se. The necessary ayarisa. Na o try no. Odru Genezareth asase so. Na nipa a wo ho no hunu no. Na nipa a wo ho no hunu no. Mama oko asase a etwa ahia no nyina so. Yesu ko asase saa kuro ni mu wa saa asase no so de yemfa ne kuro. Okodu saa kuro no so no omate owura ne nka. Tete na ni awurade ye nyina na wasua ye nyina omate. Oma picture ade no a record ato omo adwene ni omakoma mu se awurade se bibiara beto ye bia no ono pe. Amen. Ene yemfa ye ni ma kire no. Enti se papa ya ba ya asase so ha dia ye problem ye nko na ye nko so ede monko bodawuro obi a so sane de emra. Amen. Na ye nhwe se ni oka ye no. Wow. Obi sorry aso me dia me ha no so me ha no doso. Enya urade anim tie wei enya ade ba ko o se omosoma aso omonya dan omosoma Akọ asase a etwa asia no nyina. Can you imagine asase etwa kuro ni hu nyina wanka ne dodo. Enti can you imagine say yemfa Accra enya example Ghana ye example Ghana asase eni nkuro ni nkura etwa hu ahia nyina yesoma obi akọ say obi amfa ne dadre ne hawo ne kwandanda ne yare dom nyina anya dan emra Accra asese ya na wura na ba asase aba kromwo Ghana. Okay, yenwie O say na o de one oyare nyina brain. One ya yade nyina. Hey. Enti uba hu sa nya nipa dom na ede mo basa no. Enkuro ni nkura. Ne nsase atwa sa kuro ni hu ahia no. Ye ko boda wuro se mo bi amfa ne de emra. Obiara. Enti menim stadium ko ana park ko ana area ko amuko gina ye. Ba Kristo amfa ho ne sa wo ben no. Ena amfa ho sa wo men no. Na no papa no ka say o se papa wo wura gira ha ya. Enko me fie ho enko. What do you open your mouth? Bie wa no keke. Ni a wo pasa wo ka fa me ba no yade no ho. Ana ma ko ana yade no ho ka. Ano no. Enti nyame hia wo sa wo bebe no. Ena ye nam ne ye wo ntwetwede odifu so enso madu odifu so enso madu odifu so madu wa ko odifu be ye edu ho enso ne yete anatie enwumre yi sa wo be fa Kristo na wa ginedi na wo de wo ato no so na wa hunu sa ono pe no tumi ade nyina ya wo fie ho ogina ho sese ya me no ka sai sa wo temene nko ade owo nchen wa de won sanifa eso mu na wa yi wo ha no wa bebrese na firi so enya wo nko asa wa busuafo wo ha no aka kire no konati omoma no ba bia wo gina nyina ode wo be ya point of contact na wa de electrify wa busua no nyina na wo ma hallelujah yay owura hunu ya mabo owura hunu ya mabo ne ekotwe ayadefo nyina de baaye yenhwe ede enesi ye Dia sense o say na otre no say oma won fa won sa ka de anonyo no ko ara awurade Yesu ena asofo bompa ma obi kura wo wi awose na asofo wa ma me bibia anya me ho wa ma me bibia ankosra wenso no mate ma me nenka amate ma me nenka enti elifti omugidie wa Kristo enti amuka se awurade ya pa achaw wode ma ya kwan kake ye hawo ye ntochew ye pase ye de ye nsa oyadefo biada ye pase ye de ye nsa ka wata ade ano kake ne ba sai na duto a wode won saka ne ho ye wonde na doduo biara ede monsa etubeka ebeka Kristo atade bia no omo eyo moden na omo nya afa ahodie oje eyo omodia enwumrei sa Kristo atade no ba bia wo biara entochew amen entochew
Entocho. Ewe Yesu dirimo. Ewurade nsa no enka we na nwumre. Oyare safo ne mfa ne nsa nka ho. Menem se na wodi aya wodia. Makata yanderebebo. Ewurade sa enyarewa atamfo ani ngu mawo hu enkase oya here ahotifo oyaresa won ntaban makabara basoka yande Ewurade sa matamfo atamfo ani asam ne say yade yi de enka wo so but na wode ayawo dia kaborobos Jesus ayaresa wo makabara masuka yandere bebe rekata babaya emotifo ayaresa wo ontabano yeah makabara masuka yandere bebe sayanyade papa sayade fa wonsaka wo ma ma wonsanka wo ma Ewurade sa wo ka sampa ne wi a wo di ayaresa na ye adwuma baabi a wo bia tie wo ne te say ya Ewurade ma ayaresa nya adwuma ma wodi anya adwuma fa wodi anya adwuma etipaye mfiri ho blood pressure mfiri ho diabetes mfiri ho fibroid Ewurade ampapa ye mfiri ho enane mfiri ho ewe Yesu de mo oboni wonta ewe Yesu de mo yade biara ye frɛ ne yade osuru asie Jesus ya dome wene ama Ewurade tumi Ewurade atade ngu so asate mo free ade bia ya yade wo so makabara basokaya rekabara masota ya nderebebe arafu onyame nhyira na wante nanim enkyira bebre anyumre so opesa ofa Kristo ya wokra na agenkwa na okwana tew na woni ni nya yonkofa na yanka asamtie we osi Ewurade Yesu ene anyumre yi meda wase se papa wa bɔ me ho ban na ene wa twem adwene ede aba wo so na somo keke papa na mennim ba na wa mama hu menne wo sani awote mama me say ni da so edia me de makoma nyina je wotum sa woni Ewurade me bɔne nti na ye mi wuye na me gie ni me bim die nti ena papa wunya ne na nsa so me de mano pa mo fa wo Kristo na nwumre yi eya me kra ene maje nkwa masomo me nkwa na nyina masomo fa me bonde cha me Yesu magya no hohoro me ho siesie akoma ne mame na twiro me din ewa nkwa homanim ma ogye ene ayonkofa ene fa hodie abaye me ne wodia me da wase sa waje me ena nwumre yin so ewa Yesu diremo mame ye pon yi minute mi ensa pa adien ena wasua ewo sa ena ensam yi mu Ewurade mo aye amen ena Ewurade akata che bebre wasa amaye hunu tania odo ye fa oyi odo kese edi ekire na etesen ka yekokunye amba nanso ofaye oji mu ebra nanka esese ye hwe ase no ogina mu hwe ase maye amba na yenyere wara to wose wafa ofaye wose yemfa ye dadwe ni ha nyina nto no sesa so odwene ho amba what aka kire yen se yensuro sesa so na wo ho that's a point ye maya kuma entu entene awa kuma entu esanse ohenkese bi oka ho what ni pan or the crow mu ba biara wo oh yes enne Ewurade amaya hoto no odidi abrase what oka ho ne training ni pan ekura mu ba biara de wo fam biara yes Lord what oka ho wo ahoto so wo enida so okay and what
oyare what in the man campaign and the yaya. What the acting qua? What one when yaya Peter as they were in Sakano, Yakufu too free. It is no Benny was that Jesus. Oh, Jesus. Come, baby, I will be now. We're sorry after any of our to me, I yet not and come to me any beer. Yes, Lord. Yes, you are my amen. Bonnie be a yeah. Ka say you wo. Amen. Inti a jano di or the chair. She said you offer mu amania offer mu and ya and say any guas any nara ojina mu oh Jesus. And that's a refi ya yanka ni a brutus offer mu dry no bro one for two Jesus. Oh, yes, Lord. A king and a worker was not naturally said. You want to ye more. You will and Jim or Yen to a ye. I fancy one my name to some yes, Lord. And partner nipping more. Jesus. Not pie bottom and casta. At the two beer and ring. Said the washing one I love that. Wash your book. Amen. Mami, Yamin Shroud, Yamin Tin and Entro Pa. Yamin Kahona, Oishra, Nia Washibiano, on shower, Nam non left with fit, Sunny and Nat while left here and our boy. Yadami, other. Amen. That's it. Other four. Nyami ankasa take place and you may have through her and ya be ya de ose yembe proclaim asam ne ma wo fa aye adwuma ya wie anya adwuma na me mpai bo a me de ta akire ene enwom ya ba yi onfa ne nsa enkan one more time. Makabaraba sotaya. Ansha woso a wo ho masam oma na wotwe nya wa dance die nia me ne wonnim ennim no yemfiri mu na fe yemfa bibia anya ema wurade na asime ne wo yie. The favor of God untouchable one more time. The glory of God, the favor of God, the presence of God. Ti Awurade nka efri na eko. Okasa tenenka enu na me no yehia. Ade ne nsaka wa obate nenka enu na me no yehia. Untouchable one more time. Kanu ni emfa ya so ma no, but enne wa ye me no foforo. Jesus. The glory of God and favor of God. Presence of God, that's what I need. The favor of God, the presence of God, the favor of God, that's what I need. Touch me, oh Lord. Touch me, I am here. Just one more time. Everyone fan in Sankan, touch me, oh Lord. Sawa hanku adia, touch me, I am here. Remakabara masuka, touch me, just one. Emra wadin in Saka yeno, ya for dainty ante. Emra wakasa ya no ya ni dewia sinti yante but anwumre wasa twemene ho e de aban ano enti Awurade nsaka wa afa obate wugidi ayira ya no wonsaka wahwe ase no wapagya wo mena ya no wapagya wo wadwere na hihim no de nsaka efisa mabampa ya ma wo se Awurade mfa ne nsanka ho
amfam from so ne bonenche onye mumuyo emfiri me no so na curse na ba me no so no ema bonefo ni nya me no mu kwan no Awurade atuase ena wade wo ho fa ni je ko fa hurisie ko na fa aseda me ko ma Awurade aye ho nsantrane wona wo ma ne abusia ene asafo ne oman Awurade enhom na onu ho obo ento so ewa Yesu deremo medase me pa cha asafo awote yankai aye Precious Lord Ministry for ya walande memu opa ya chiri kwan obetumi afre normal way normal yi anytime 0794 13809842 normal ni biem 079 13809842 anasa 0794 997788 and 2 0794 997788 and 2 Awurade mfa ne nsa kan amene ne bebre eko nyame nhyira o sa ya ba ya na wanya dan wan popo ti menim sa wa ya nhyira yentie minute mienu pa utie nyom yi a minute mienu utie nyom yi pia makon Se Kristo ama wachina ni ode be ma me bia me no be ba be che Aya Precious Lord Ministry Koso do Awurade wate na dono emfiri wujidie mu nko na unshila mesi wachi ene nyame ma bebre antumi antra enti Kristo ba ya no mu nni ho amunshira na besi omachi amugusu asofa mafutu onyina ase kwaso atre Awurade na ase ema wo bi na adawo amani ani nti na wusi ena waka ni nyina akyerɛkyerɛ wo memfiri hɔ nka sani ebɛyɛ wo nhyira mbesi wachi ɛyɛ Precious Lord Ministry for Maame Margaret na kenka ma yɛ no yɛ walande memu SW2 number 228 Brixton Hill every Saturday 11 a.m. to 2:30 p.m. Now there you are because of the knockdown yeshiam ewo Zoom 884-670-26 884-670-26 Midi unia bema osomfo nyame akwa chance ni masa ni wahia wachena na ni ode bema me bia me no beche nyame nhwa oso ahomasam me pa to share page no na like it o like it na wa share message no na wonu bi ayenhira utie mi ewo YouTube onso ewo Precious Lord UK Precious Lord TV YouTube ewo onso fanshe wo hopa odu onso na ko share wo ha ma me like it na subscribe ma me pa chaw na share wo ha ma yen tani ebe ya YouTube no onso no I want to be a Juma Precious FM Precious Lord TV. Amount ya wakoma pa amna wo ye we no. Me pa cho ha na me de usie Kristo ama ya de chie me da se na me nka.
na wafuimuko. Hey, ebeba besiwachi. Oh, ebeba na wafuimuko. Eti koswado Jesus. Koswado no omye. Everyone to the amunko. Mushira amesiwachi. Hey. Jesus.